Unboxing tayo ng Tosundra 2500 watts. Bago lang nagabot. 18. Putang akwil. Dako. Pares bugat. Pares makadamo lang magnet. Okay. Pero mas barato si Tosundra. Sa kay Broadway. Muning madala na amblyo. Dua lang dana ya. Matamat pala itong box ya dua. Ang mga midday salon. 2,500 watts. And then 2,200 watts. Okay.